अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते और आज तो मैंने केस भी इतनी अच्छी और रोमांटिक रखी है, फिर भी आप लोग मेरे चैनल को पसंद नहीं करते क्या? आप आप लोगों में से इतने लोग मेरे चैनल को देखते हो, मेरी कहानियों को सुनते हो, फिर भी मेरे चैनल को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। और हाँ, आप तो ज़रूर करेंगे ना। और ये बेल आइकन, ये जो प्यारी सी छोटी सी बेल है ना, इसको दबा दें ताकि मेरी अभी लेटेस्ट जो नावल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सलीम नमाज अदा करके खड़ा हो जाता है। अब इसके दिल और दिमाग पुरसकून हो जाते हैं। वो पलट कर बिस्तर को देखता है तो सजल अभी तक शादी का जोड़ा बैठी होती है। मुझे लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर तुम तो मुझसे शदीद नफरत करती हो। मुझे तुम शादी से पहले बताती तो मैं खुद शादी से मना कर देता। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये रिश्ते जबरदस्ती से कायम नहीं होते। सज्जल इसकी बातें सुनकर हैरत से इसको देखती है। इसको यकीन नहीं आता सलीम इतने आराम से बात मान गया है। और सज्जल को ये बात अजीब लगती है कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है। इसने एक महंगे तरीन पार्लर की तमाम सर्विसें ली। दोस्तों ने खूब मायने खेजी बातें की थी। वो कह रही थी अब तो दूल्हे भाई की खैर नहीं जानी, तुमने तो बेचारे का हाल ही बुरा कर देना। और तुमको आज सलीम भाई सोने भी नहीं देंगे। न जाने क्या क्या कह रही थी। एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया, भाई टेलर की बड़ी मेहरबानी है, हमारे सज्जल के गले को काफी खुला कर दिया। अब तो दूल्हे भाई को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से झुककर सज्जल का सीना चूम लेंगे और इसकी कमीने दोस्तें रो रो से हंसने लगती हैं। पर क्या सलीम को इसके जिस्म में कोई कशिश नहीं महसूस हुई? क्या इसका दिल मुझे प्यार करने को नहीं चाहा? क्या मेरे बदन की इसको चाह नहीं है? ये सोचते हुए इसने बेख्तियार अपने दुपट्टे को सीने से हटाया। ये एकदम ऐसा हुआ कि सलीम को पता ही नहीं लगा। पर जब सलीम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो इसकी नजर सजल के भरपूर सीने पे पड़ी तो सलीम की आंखें साफ होगी। वो बस खामोशी से आंखें फाड़े सजल के बदन को देखने लगता। सब कुछ भूल चुका होता है, बस याद ये रहता है ये गुलाब जैसी लड़की इस रात के पहर में इसके रूम में इसकी महबूब बीवी बनकर मौजूद है। वो इसके जिस्म और जान का मालिक है। सलीम बेकाबू होने लगता है। इसके अंदर आग सी लग जाती है। इसकी आंखों में एकदम अपनी बीवी की जिस्म की तलब से लाल होने लगती है। वो सज्जल की उभरी हुई धड़कन को छूने लगता है, उसको पकड़ के जोर से दबाता है जिससे सज्जल जोर से उछलती है। ये सब इतनी जल्दी होता है वो इससे समझ ही नहीं पाती। इससे पहले वो कुछ कहती रहती सलीम जोश में आगे बढ़कर इसके होंठों पर अपने गर्म जलते हुए होंठ रख देता है और शिद्दत से उसको चूम रहा होता है। सज्जल अपने चूड़ियां बड़े हाथ इसके सीने पे मारती है तो बहुत सारी चूड़ियां टूट के इसके हाथों को और सलीम के सीने को जख्मी कर देती है। सलीम पर तो अजीब सी मदहोशी छाई जाती। वो शिद्दत से इसकी जबान को अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है, साथ साथ इसके हाथ बेबाकी से इसकी धड़कनों को दबा रहे होते। सज्जल सलीम के लम्स पर तड़प जाती है। इसके जिस्म में आग सी लग जाती है। इसका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर सलीम को जोर से धक्का देती है। सलीम धक्का लगने से इसके होंठों से जुदा हो जाता है। जब खुमार भरी नजरों से सजल को देख रहा होता है तो सलीम को ऐसा लगता है कि इसके पूरे जिस्म में खून के बजाय अंगारे दौड़ रहे हैं। वो फिर उठकर सजल के करीब जाने लगता है तो सजल इसको कहती है, खबरदार अब तुम मेरे करीब मत आना। कैसे इंसान हो? मैं तुमको कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी कुर्बत से तुम्हारे जिस्म से मुझे नफरत महसूस हो रही है और तुम ही मेरे करीब आए जा रहे हो। आखिर क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा? मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तो इस सलीम कहता है कि देखो ये कितनी खूबसूरत रात है, ये अल्लाह ताला ने हमको तोहफे में दी है,
ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنائی ہے. آج ہماری شادی کی رات ہے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم دیکھو تو میرے پیار کو تھوڑا مجھے موقع تو دو تاکہ میں ثابت کر سکوں کہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. یہ تمہاری محبت نہیں ہے، بس جسم کی طلب ہے. تم کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں. اچھا سنو، تم اپنے جسم کی طلب پوری کرو. یہ کہہ کے فوری اپنے بستر سے سجل اٹھتی ہے اور اپنا دوپٹہ سر سے اتارتی ہے. اپنے جسم کو وہ بے پردہ کر کے بولتی، آ جاؤ، ٹوٹ پڑو مجھ پہ بھیڑی کی طرح. جیسے آدم خور انسان ہوتا ہے جو بس مردہ کھانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے. آؤ اور میرے جسم کو نوچو. یہ سن کر سلیم کو ایک جھٹکا لگتا ہے. وہ فوراً اٹھتا ہے اور تیزی سے سجل کے پاس جاتا ہے. سجل اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوراً آنکھیں میچ لیتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ سلیم آ کر اس کو مارے گا، لیکن یہ کیا؟ سلیم نے زمین سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے جسم لپیٹ دیا اور اس کو بولتا ہے کہ ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہاں مجھے بھی تمہارے جسم کی طلب ہو رہی ہے. دیکھیے یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ تو آپ کے اور میرے درمیان رشتے کے تقاضے ہیں. لیکن تم کو میری پیار نہیں چاہیے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سجل، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اور میں ایک اور وعدہ کرتا ہوں، تم کو میرے گھر میں عزت اور تحفظ ملے گا. تم بے فکر ہو جاؤ، اپنا آرام سے کپڑے بدل کے بستر پہ سو جاؤ. میں نے آپ سے وعدہ کیا، آپ بستر پہ سو جائیں، میں وہاں صوفے پہ سو جاتا. یہ سب کہتے ہوئے سلیم اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے اگر سجل کی آنکھیں دیکھ لیتی وہ بری طرح ڈر جاتی. اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر وہ خاموشی سے اٹھتا ہے اور پھر دوبارہ واش روم میں چلا جاتا ہے. وہ دوبارہ غسل کر کے آتا ہے. اتنی شدید سردی میں بھی وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہے کیونکہ اس کے پورے جسم میں جذبات کی آگ سی لگی ہوتی ہے. اور پھر وہ خاموشی سے صوفے پہ لیٹ جاتا ہے. سجل یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے. پھر وہ جلدی سے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کپڑے لیتی ہے اور واش روم میں گھس جاتی ہے. نہ جانے کیوں سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے، کیا کیا سپنے سجائے تھے اس رات کے لیے، کہ کیا واقعی میں اتنا بدصورت ہوں؟ کیا میرے میں اتنی خوبی نہیں کہ سجل کو مجھ میں کچھ نظر آتا؟ کیا کبھی وہ مجھ سے محبت کر پائے گی؟ اف میرے اللہ، مجھے صبر دے اور سکون عطا فرما. یہ کہتا ہوا اپنے آنسو پوچھتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ سجل کی آنکھوں میں آنسو دیکھے یا وہ مجھے بزدل مرد سمجھے. وہ فوراً آنکھوں کو پوچھتا ہے اور سونے کی کوشش کرتا ہے. وہ دل میں کلمہ پڑھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھ بھری نیند عطا فرما دے. خیر آہستہ آہستہ رات گزرتی جاتی ہے اور دونوں اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے سو جاتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو سلیم دیکھتا ہے کہ سجل بستر پہ نہیں ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ